Ay na. Happy Valentine's! So this is how we celebrate Valentine's Day today. It's February 14, 2021. Say hi! Welcome back. Sinisip ko kasi baka mag-ano sila, mag-celebrate. Kaya hindi ko na inano siya. So, and the lovebirds. Say hi! Pagkit tayo kay ate ba? Siya Yeah. naka-spooting diha. Siyempre. Char, si Dulang Dako. Say hi! Wave your hand. Say hi. Ay. Kiana. Hindi online 1 hour ago. Say hi. So, ay dami ako. Tawagan ng Say hi. Si Kiana. Mag-umpisa